द्वितीय दिवस विवरणी नहीं आज हूँ चकुलिया पंडा लक्ष्मीपुरा सरी आ गोटे नुआ टेस्ट चाहते काली खाद्य टी निम्न आज सार मन नुआ टेस्ट बनाऊँ छुंक दे चेष्टा कर तो आज आम चरण शरण ननांकर जो चकुलिया पंडा स्टाइल विवरणी लिखीचु विवरणी साधारणतः गद्य लिखना आम पद्य लिखा ट्राए कर तो बर्तमान आम दीज चकुलिया पंडा रूप में अच्छु डिस्कसन करवा माने गोटे स्पीकर टिके भी प्रॉब्लम हम तथा एडजस्ट कर ट्राए कर नोना ये को जगह एटा पूरा डाइट ओ ये डाइट है हां ए जो टीचर मान ट्रेनिंग दिया सही तो हां सही एका एते लोक कोन आज रुंड होइछन हो आउरी आसबार अछि आज्ञा आउरी केते प्रोग्राम अछि आउरी आसीबे अच्छा ये प्रोग्राम बाबद रे पदे आज हे जाऊ हां हो 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 अच्छा हबो जे एटा पूरा कोला हांडी आसीछो जे कोला हांडी रो अधिष्ठात्री देवी मां माणिकेश्वरी को वंदना न करी तमे कोन किछि करि परिबो हां वंदना करबा करबा मां पाए पदे हे जाऊ सर्व मंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी मां माणिकेश्वरी नमोस्तुते मां माणिकेश्वरी नमोस्तुते हेगला भाई मां पाए पदा हो जाऊ माणिक गड़र तुही अटु अधिष्ठात्री भजु थाए तोर नाम बसी दिवा रात्रि मालो बसी दिवा रात्रि तो दयारु सब कार्य होई थाए शुभ तोर नाम सुमरिले कार्य हुए लाभ मालो कार्य हुए लाभ तो दयारु कला हांडी शिक्षा विभाग रे नाम लभी अछि आजी सारा राइजरे मालो सारा राइजरे तो करुणा वर्षा हुए डाएट उपरे चर्चित रुहई सदा तालीम देवारे मालो तालीम देवारे हरि बोल केते केते तालीम रो करे आयोजन सेति पाए किणी निये प्रशिक्षार्थी मन ओ प्रगति नाम रे यहाँ ओटे जे प्रशिक्षा प्रधान शिक्षक को देउ अछि एहा शिक्षा भाइना देउ अछि शिक्षा सुन सुन प्रशिक्षार्थी सुन देई चित्त प्रगति प्रशिक्षण विवरणी गीत भाइना विवरणी गीत महानंद पराई प्रगति प्रशिक्षण किणी जहाँ प्रधान शिक्षक मन भाइना प्रधान शिक्षक मन अरे स्टार प्रकल्प द्वारा हुए संचालित 3 दिन धरी चालू अछई त्वरित भाइना अछई त्वरित 39 प्रधान शिक्षक हुअन्ति मिलित प्रति शिक्षा मंडल रु 3 जन जान भ्रात भाइना 3 जन भ्रात आहा प्रथम दिवस होइथिला कार्यमान बखाणी अछंती अभिमन्यु शिक्षक प्रधान भाइना शिक्षक प्रधान आहा द्वितीय दिवस होइथिबा कार्यमान चकुलिया पंडा गीते करूछु बखाण भाइना करूछु बखाण प्रारंभ हुए शुभे द्वितीय दिवस पहुंचती सुसमय सर्वमुखे हस भाइना सर्वमुखे हस निहारिका देवी नामे वरिष्ठ प्रशिक्षिका प्रवेशिले न करी से काहाकु प्रतीक्षा भाइना काहाकु प्रतीक्षा स्मित हास्य आरंभिले कथा तांको नाना निर्देश देले से करिबाकु पूजार्चना भाइना करिबाकु पूजार्चना हरि बोल गणपति मंत्र को सर्वे कले गान सराइले पूजा कार्य सर्वे तत्क्षण भाइना सर्वे तत्क्षण आउ कोन भाइना जानि छ हां प्रारंभ होई जे प्रथम सेशन अभिमन्यु आज्ञा कले विवरणी को पठन भाइना विवरणी रो पठन
ଦେଶବନ୍ଧୁ ସାହୁ ନାମେ ଅଟନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଇନା ଆରମ୍ଭତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାନା ବାସ୍ତବ କଥା ମାନବ ଖାଣିଲେ ସବୁ ଦାନ ଶିକ୍ଷକ ମନ କିଣିଦେଲେ ଭାଇନା ମନ କିଣିଦେଲେ ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଈଶ୍ୱର ସାରେ ଆରମ୍ଭିଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମୁସାଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇନା ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଭିନୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ଶେଷ ଭାଇନା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ଶେଷ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସୂଚକ ବାର୍ତ୍ତା ବୁଝାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଦେଇ ସେ ଲଟେରୀ କରିଲେ ଭାଇନା ଲଟେରୀ କରିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଉପଲବ୍ଧିର ବିକାଶ ଚେକଲିଷ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ରେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇନା ରୁବ୍ରିକ୍ସ ରେ ପ୍ରକାଶ ଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗରେ 5ଟି ମାନ ଅଛି ଜାଣ ଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗରେ 3 ଅଛି ଶୁଣ ଭାଇନା 3 ଅଛି ଶୁଣ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଦେଇ ଗଲେ ହୋଇ ତରବର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଲି ଗଲେ ସାର୍ ଈଶ୍ୱର ବେହେର ତାପରେ କଣ ହେଲା ଭାଇନା ତାପରେ ତ ଭୋଜି ପର୍ବ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ନିହାରିକା ମ୍ୟାମ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଭୋଜି ଖାଇ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନାଟି ଦେଲେ ଭାଇନା ସୂଚନାଟି ଦେଲେ ସୁନିତା ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ସେ ଯେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକା ଆରମ୍ଭିଲେ ଅଧିବେଶନ ସେ ତରିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଳର କରିଆ କଳନ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭାଇନା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦଳ ଦଳ କରି ଗୀତେ ଗବଲ ଦଳ ଦଳ କରି ହେଲେ ବଲ ଖେଳାଇବ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସମ୍ବଳ ନାମଟି କହିବ ଭାଇନା ନାମଟି କହିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବସିଲେ 7 ପରିସର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରେ କବିଚାର ଭାଇନା କରେ କବିଚାର ହରିବଲ ଆରେ ସମୟ ଡାକିଲା ଘଣ୍ଟାରେ 1:30 ବାଜିଲା କ୍ୟାଟରିଂ ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲା ଭାଇନା କାର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲା ତର ତର ହୋଇ ଚାଲି ଗଲୁ ଖାଇବାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଧରିଲୁ ଖାଇବା ଖୋଲିକୁ ଭାଇନା ଖାଇବା ଖୋଲିକୁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ନାକ ଚଣା ଭଜା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଲାଗେ ମଥିଲା ଟିକେ ବି ମଜା ଭାଇନା ଟିକେ ବି ମଜା ଖାଦ୍ୟ ଯାଇ ସାରି ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳେ ସର୍ବେ ପ୍ରବେଶ ସତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭିଲେ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡାମ ଯେ ଆସ ପୁଣି 7 ପରିସର କଥା ବସିଲେ ବଖାଣି ଭାଇନା ବସିଲେ ବଖାଣି 7 ସୂଚକ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଦେଲେ କିପରି କରିବା ଉତ୍ତର ସେ ଦେଲେ ସେ ଦେଲେ ଭାଇନା ବତାଇ ସେ ଦେଲେ ଦଳ ଦଳ କଲୁ ସବୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଲେ ଧରି ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା ଧରି ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା ରୁବ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଭାଇନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆହା ସମୟ ହୋଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ସରିଲା ବିଦାୟ ନେବାକୁ ସଭିଙ୍କ ମନ ଯେ ବଳିଲା ମନ ଯେ ବଳିଲା ଉଚ୍ଚାରଣୀ ଦିବସରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ କହି ସଭିଏ ଚଳିଲେ ଗୃହେ ହସ ହସ ହୋଇ ଭାଇନା ହସ ହସ ହୋଇ ଆହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସେ ହୋଇଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ବିବରଣୀ କରିଲୁ ପଠନ ଭାଇନା କରିଲୁ ପଠନ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ ବୁହା ହୃଦୟରୁ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ ସର୍ବେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କୃପାରୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କୃପାରୁ।